चलो भगवान जानिली भरतंक मन राधि गोविंद 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 माँ बापा आम भागवत आमको प्रत्येक मुहूर्त मनीष जीवन केमी पथभ्रष्ट न आख्यान दिखती कहीं आख्यान ना तू पथभ्रष्ट नहीं जा सब सावधान है चल से भरत जड़ हो गले ब्राह्मण पुओ चारि पुओ सान पुओ होती क्या किसी कहना बुलूं संथ रूप केवल भगवान को भजन कर मने मने खाइले से न खाइले नहीं किंतु मने 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 शयने सपने जागरण प्रभु श्रीहरि को सब ध्यान करती ये ध्यान करू करू आज्ञा किसी दिन बीती जाइए राहुगुण राजा राहुगुण सिंधु देश राजा से चार जन गोटे पालिक बस कपिल मुनि को आश्रम जाऊँच ब्रह्मज्ञान नापाई चार जन जो कांधे जन को कांधेला बेला देह खराब होगा ये बाड़ी परिया फसल बस श्रीहरि भजन कर धरी पकड़े राजा बोले ये धर कांधा ये आज्ञा कांधे कांधे ने नहीं कि गला बेलू ये आज्ञा जो जीव पिंपुड़ीटे देखला बेलू डे पड़ता राजा का मुंड ढोकिना पालिकी बाटी हुए थे कोटी जंदारा देखला बेलू डे पड़े कारण पाप हो प्रत्येक जीवटे ईश्वर अच्छे मन रख आम कुकुर को गोईठा मारुचे सेटा को देखिए मारिदे पिंपुड़ी की आम मारिदे किंतु प्रत्येक जीव को मारे आपको दंड लगे आपन को हवा पड़े आप जंदाटे मारे आपको जंदा हवा पड़ो प्रत्येक जीवटी ब्रह्म अच्छा आ प्रत्येक जीव को सम्मान दियो कुकुरटी हेले भी ब्रह्म अच्छा कर्म बल कुकुर किए जानते बड़ बड़ सन्थ मान होती कुकुर बड़ बड़ साधु मान बड़ भल ब्राह्मण मान भी कुकुर कहीं कहले कुकुर ब्रह्मस्व देवस्व राजस्व तीन जो माने ध्वंस करती से माने कुकुर होती प्रैक्टिकल कथा है मु कटक प्रवचन चलता है 6टा राम मंदिर सी बाबा मते दिल्ली बाबा कहले मुझे कहले गोटे परीक्षा कर देखियो ना मुझे बाबा कहूना खाली महामंत्र गाइले हरे कृष्ण 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 हरे 10-30टा कुकुर आज्ञा ऊपर गोट दी आज्ञा बेक जाए खाली राम नाम शुणी माने आपको मिछ मत सत मुझे भाई भूया दृश्य मुझे देखनी भय लगे मुझे आज्ञा बंद करदेली खाली महामंत्र जे झाड़े पड़े कारण कौन ना आज्ञा जो मैंने देवस्व खाती राजस्व खाती बड़ सन्थ मैंने देखिए बड़ बड़ आश्रम सब थे सब ध्वंस कर कौन है कुकुर हवा पड़े तेणुक कहबार कथा क्या आम दंड दबानी मनीष आम होचे कहार क्षति करवानी कहार मंगल करवा कि अमंगल कार करवानी से वेद व्यास अष्टादश पुराण लिखिले अष्टादश पुराणे व्यास बीज वचनम दय पर उपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम मनीष जदि कहार पुण्य करुची न करू किसी आपत्ति नहीं पाप जदि का द्वारा होगला तुमको नरकगामी हो पड़े से कहबार कथा आज ये पिंपुटे देखले डे पड़े राजा को ढोकिना बाड़े पागलटा ना कौन तो देखी पारू कौन टेमुचु नाचुचु ये सब अपमान हेल्ले किसी नहीं चुप ही शुणिले हो किए कौन कह मोर अपमान कौन आज्ञा चुप ही बसिले एमती पुणी गला डे पड़े राजा ओह्लैक दी जापटा पकड़े जापटा पकड़े मारे आखिर धार धार भरत सन्थ भरत जड़ भरत लुह गड़ीगला कहले हाथ जोड़ीदे आंठी पड़े कहले मणिमा आपन को कष्ट होती ना ये मथाटा बाड़े हो ना ये हत भागाटा कहीं डेला जानी मणिमा जंदाटा जाऊला जदि मो गोड़ पड़ी था जीवन चली था मत परज कर जंदा हवा पड़ी था से मुझे पड़ी मत क्षमा कर राजा महान जाऊँ कपिल मुनि आश्रम को ब्रह्म ज्ञान नापाई राजा करुणा हृदय तलीगला राजा आंठी पड़े पाप धुले कहले आप तो महान सन्त मु कहूँ कपिल मुनि आश्रम को ब्रह्म ज्ञान जी ना ना आप परम सन्थ पात्र पड़गले गड़ीगले कहले आप मत दीक्षा दिंतु से परागी आसीगला राजा परवर्ती समय भद्राकाली पाखे बलि पकड़ाई भद्राकाली माँ कृपा कर किसी दिन पर व्रतकर पिंडुप्राण छाड़ी जाइए भगवान को सुधे भगवान को ब्रह्मलोक को प्रदान कर माँ बापा कहबार कथा ये चरित्र आमको यही शिक्षा देला
मनीष मात्रिकी पथभ्रष्ट मनीष मात्रिकी भूल किंतु आमको जागृत रही पड़ो कौन सी मुहूर्त आम केमी ना आप देखिए मंदिर जो मैला लगे दी प्रकार मैला एक मंदिर कौ मैला लगे काम कामना रूपक मैला मंदिर लगे आपण एठिकी आसुଛନ୍ତି अलग लोक एस करना कहीं मंदिर काम कामना रूपक मैला लगे आउ कौ मैला लगे आम जो पोशाक पिंधुचे कौ मैला लगे धूली कणा रूपक मैला आपण ड्रेसटा धूली मैला हो आपण मुझे सांग चल जा मंदिर आप जी नाई रे जाई जे मो ड्रेसटा पूरा मली जी कौन आपन को इच्छा बनवा किंतु मंदिर जो मैला लगे काम कामना रूपक मैला लगे जीवक आ भगवान रूप अर्थात ईश्वर को दरबार को आसीपर सी आसीपर सी ना मो मैला हो मनटा जी कौन इच्छा हम से मन को परिष्कार करने मन में आम जो मैला लगी जाऊँ सका सज जाए प्रत्येक दिन ना मोबाइल तो समस्त यूज करने यूज कर सका चार्ज कर पुणी कहीं चार्ज कर सन्धार कहीं यूज चार्ज सर ना भगवान आमको जो मेमोरी आ भितर अच्छी बैटरी अच्छी ये भी सरी जाऊँ सका सन्धार आपको टे धरना आम गाँव ना चार्ज कर दियो चार्ज होगा पुणी राति सारा संसार भितर आनंद रही सका गाधे पाधे पुणी चार्ज करदे दी बार राम नाम कहीदवा पुणी संसार भर पशिले कादो भर पुणी जहाँ कादो पाद लगे पुणी सन्ध्या भगवान नाम झाड़ीदवा बस चार्ज आम तो भगवान को यही 7 दिन वर्ष के यही 7 दिन ठिका नहीं कौ माँ मैंने बाबा मैंने भागवत पढ़ती हाथ टेकिबे वर्ष को 12 मासी सन्ध्या बेले कौ माँ मैंने बाबा मैंने भागवत पढ़ गीता पढ़ती हाथ टेक जहा कोटि प्रणाम समस्ते पढ़ प्रत्येक दिन समस्ते पढ़ ताले मनीष जीवन सार्थकता से मो बापा आप आगामी प्रश्न श्रवण करेंगे आज षष्ठ स्कंद आप श्रवण करेंगे पंचम स्कंदर महिमा यही शिक्षा आम शिखिले आज भरतर चरित्र भरत जने महान सन्त किंतु महान सन्त होगी पथभ्रष्ट होती आम भी हवा किंतु ईश्वर को आम जब मन रखी किसी असुविधा हम आप श्रवण करेंगे षष्ठ स्कंद दिव्य पावन कथा आजामिल चरित्र ए आजामिल कि ना जने पापा माने पापी लोक आगुरु सदाचारी थिले भल भल काम करले दयाधारी थिले किंतु कालक्रमे किछि दिन गला परे जाइछन्ते कोठी की ना जंगल को जाइछन्ते काठ पाई आजामिल तो जाइछन्ते काठ पाई देखिले गोटे अद्भुत दृश्य कोन ना गोटे बेसिया गोटे पुरुष सहित काम क्रीड़ा करूची ए किछि समय सेठी लक्ष्य कले चाहिले चातक परी पाप को जिते आखि द्वारा बारंबार जीव देखे पाप आखि भितर प्रवेश कर जाए आज समाज में आम कौन पथभ्रष्ट होइछे 4G मोबाइल खाली नेट रे आम देखुचे कौन अश्लील वीडियो आज कौन पिला माने आगुरु आप हिसाब करतु 15 वर्ष तलकू जातु भागवत टंगी पिला माने बापा मां को मुंडिया मारुथिले भागवत पढ़ुले घरे बापा मां कथा मानुले मानुची पिला खाली मोबाइल भितर खेल करुची कारण कौन ना आम आखि द्वारा पाप देखिले अरे कौन पाप पर पाप बढ़ी चली कहीं ना आम खाली आखि द्वारा देखिले पाप ए आजामिल देखीदेला आखि पाप काम क्रिया करुची बेसिया गोटे पुरुष सहित पाप प्रवेश करला आखि ये कला कौन ना आजामिल मने मने भाविला ये बेसियाटा को मु घर को नेबी या मो पत्नी रूप रखी माँ बापा मन रख खराब दृश्य को आम आज जो सन्ध्या आम गीता भागवत बोली घरे टीवी देखुचे टीवी आमको मुक्ति दब कि देखुचे पथभ्रष्ट होची आम शास्त्र मना कले आपण आखि द्वारा पाप देखिबेनी खराब देखिबेनी भागवत सिद्धांत अच्छा आप 10 स्कंद भागवत श्रवण करी सुंदर आख्यान अच्छा जड़े ऋषि थिले से वृंदावन ऋषि सबरी वृंदावन बुटिकी तपस्या कर वृंदावन जो जमुना नई रे बुटिकी तप कर ऋषि सबरी नई भितर बुटी हठात तपस्या कर कृष्ण 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 जपुंट आखि खुले देखी गोटे माछ दंपति ता स्त्री पिला सहित खेलुची बुलुची
ऋषि ସବୁରେ ଦେଖିଲେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କାମ ଆଖିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ ଧେ ଇଏ ମାଛଟା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କି ଆନନ୍ଦରେ ଡେଉଁଛି ହତଭାଗା ମାଳା ଫାଳା ଗଡେଇକି ମୋ ଜୀବନଟା ଧିକ ହେଇଗଲା। ମଣିଷଟା ମୁଁ ମାଳା ଗଡେଇବି, ମାଛଟା ମୋ ଆଗରେ ସଂସାର ନାଚିବ। ଆଉ ଏ ମାଳା ଫାଳା କାମ ନ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ମାଳାକୁ। ବାବାଜୀ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ସଂସାର କରିବି ଦେଖେଇଦି। ମାଛଟା ମତେ ଦେଖିକି ବୁଲୁଛି, ହଏ ମୁଁ ମଣିଷଟା ଇଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ମାନେ ଇଏ କରିବି। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାଳାକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ଚାଲିଲେ ଋଷି ସବୁରେ। ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ମାନ୍ଧାତା ତୋର 50ଟି କନ୍ୟା ଅଛି, ମତେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା 2-3ଟା ଦିଏ। ମାନ୍ଧାତା କହିଲେ ବାବାଜୀକି ଯଦି ମନା କରିବେ ଏଇନେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବ। କହିଲେ ହଉ ତମେ ଯାଅ, ତମକୁ ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ଯିଏ ବାହା ହବ। ଇଏ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କହିଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଦାଢି ନିଶ ଅଛି ଇଏ ରୂପରେ ଗୋଟେ କିଏ ମତେ ବାହା ହବ କି ବାହା ହେବେନି ନା। ଇଏ ଗଲେ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ନବ ଯୌବନ ରୂପ କରିଦେଲେ। ତପସ୍ୟା ବଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଣୀ ହଂସପୁରରେ। ସେ ଭାବିଲେ 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ବାହା ହଉ ଗୋଟି ପରେ ଗୋଟି 50ଟି ଜଣ କନ୍ୟାକୁ ବାହା ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଋଷି ସବୁରି ବାହା ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଯୋଗ ବଳରେ ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେଲେ, ରହିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ 10-20 ବର୍ଷ ଆନନ୍ଦରେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଲେ, କାଳତିପାତ କଲେ। ବୈରାଗୀ ଆସିଗଲା। ସକାଳ ରାତି 4ଟା କହିଲେ ହତଭାଗା ଟିକେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଜନ କରିପାରିଲିନି। ଚାଉଳ ଡାଲି ଅଟା କାନ୍ଧେ ବୋଇ ବୋଇ ଇଏ ସଂସାର କାମ କରି କରି ମୋ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଯାଉଛି କୃଷ୍ଣ ନାମ 4ଟା ରାତିରୁ କଦି ଆସିବି। ଦୌଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ରାତି 4ଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ ଉପରେ ବସି ଖାଲି ଓಂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମ କରୁଛନ୍ତି। 10-30 ପିଲା ଚାଲିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ। କହିଲେ ବାବା କାହିଁ ଆମକୁ ଛାଡିକି ଆଇଲ, ଆମକୁ ଫେସିଲିଟି ଦିଅ। ବୁଢା କହିଲା ହଇରେ ହତଭାଗା ମୁଁ ଟିକେ କୃଷ୍ଣ ନାମ କହିଦେଲେ ନା, ଏବେ ଆମକୁ ବସା କାନ୍ଧରେ ବୁଲାଅ। ବାବାଜୀ କହିଲେ କି ଖୁସିରେ ଥିଲି ହତଭାଗାଟା, କାହିଁ ମାଛ ଦମ୍ପତିଙ୍କର କାମ କିଡ଼ାଟା ଦେଖିକିରି କାହିଁ କି ଭୁଲ କଲି। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଦିନକୁ 10-30 ପିଲା ଚାଲିଲେ। କହିଲେ ବାବା ଆମକୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲ କାନ୍ଧେଇକି ବସେଇ ଆସିବ, ମାମା ନଉନି। ବାବାଜୀ କହିଲେ ହଇରେ ଚାଲିଗଲେ ନା ତମାମ ବାବା। ବୁଢା କଣ କରିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲା। ହଇରେ କାହିଁ ଏ ଭୁଲ କଲି କି ମାଛ ଦମ୍ପତିଙ୍କର କାମ କିଡା ଦେଖିଲି, ଏଡା ବଡ ଭୁଲ କଲି। ବାବାଜୀ କି ଆନନ୍ଦରେ ଅରୁଆ ଗେରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲି। ହତଭାଗାଟା କି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, କଣ କରିବି। ଆଉ ଚାରିଆଡୁ ଆଜ୍ଞା 10-30-50-100 ପିଲା ଘେରିଗଲେ। ଆଉ ବୁଢା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ, କାମନା ସଙ୍ଗୀ କାଳ ଥାଇ ପ୍ରାଣିକା ଜାଣି ନ ପାର। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोल भक्त भगवान की। कामना सहित काल अर्थ विपत्ति थाए। आमे हतभागा जानी पारने युवपीढ़ी खाली संसार धरीचे 4G मोबाइल दौड़ुचे, खाली 4G मोबाइल द्वारा आमे बंधन रे पड़ुचे। युवक भाई माने जो माने अछंती मन रख, 4G धर कि 6G धर, ईश्वर को धरता सहित नले माया भितर एमिति गुंपी भितर बंधन पड़ी जीवो जानिबो। अनेक केते केते पड़िलेनी। अर्थात जनक घरे आज्ञा प्रबल मूषा ହେଇଗଲା। युवक भाई माने जो माने तम माने कहू प्रबल मूषा ହେଇଗଲା। से लोकटा मूषा मारिया पई हाटू गला गले जंता आनिबो। जंता आनी के बसैला, भल रसगुल्लाटे थोइदेला। मूषा मानकर यूनियन अछि। मूषा माने सब एकजुट हेलगले। आज बुढ़ाटा को आनीची सुन, समस्ते आमे जाउचे, मु होची लीडर प्रेसिडेंट बड़ मूषा। बढ़िया जिनिसटा भितर रखिछि, मु जाउचे आगो खाइबी, मु आसिला परे तमे जीवो। गोटे आगे खपकिना पड़ीगला, जी पड़ी जाइछि मिठा खपकिना जंता पड़ीलो। मिठा खाइबो कोन? आ बुढ़ा खाली मूषा खाली कुआरे जीवी दौड़ुचे। बाहर जो 29टा मूषा रहिले, सी विचार कले बाड़ी पोड़ा मिठा खाइकरी कि नाचुची देखुछ ता भितर। होइले मूषा ता भितर मिठा खाइ कि आसिया को इच्छा करूनी। आमे खाइ रहिया आउडा गला गली जी दी बेला फुल जंता पड़ीला। सी भी मिठा खाइबो कोन खाली बुलुची। किंदी बाहरी के बाहर जो मूषा रहिले, सी विचार कले हतबा दीटा को मिठा खाइ नाचुछंती, आमे काई रहिया कोन आसुनांती। चलो गोटा 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 मिठा खाइया पाई सब जाक जंता भितर पसिले पड़ीकरी मले। आमे जो 4G मोबाइल धरीचे, नेट देखुचे, कोन जंता भितर पसिला। जंता भितर पसिले विवाह बंधन होला। जंता भितर पसिला पर 2-4 वर्ष पर जेंती काई भूल कली, भगवान को भजन कलिनी, की भूल कली।
ସେଇଥିପାଇଁ ମା ବାପା କାମନା ସଙ୍ଗେ କାଳ ଥାଇ ଜାଣିତା ଜାଣି ନ ପାରଇ ରାଧେ গোবিন্দ 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 মধু করতি মকরন্দ ସେଇଥିପାଇଁ ମା ବାପା କହିବାର କଥା ଆଜି ଆଜାମ୍ବିଳ ସେ ବେଶ୍ୟାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲା ପତ୍ନୀର ସ୍ଥାନ ଦେଲା କିଛି ବର୍ଷ କାମ ଉପଭୋଗ କଲା ପରେ ଗର୍ଭ ସଗର୍ଭା ଅଛି ବେଶ୍ୟାର ସଗର୍ଭା ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଗଲେ କିଏ ନା ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ପାଦ ପଡିଲା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ପାଦ ପଡିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ବେଶ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଡାକିଲା ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା କିଛି ଦିନ ବାବାଜୀ ମାନେ ରହିଲେ ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ପିଇବା ପରେ ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଗଲେ ଆଉ କଣ କରିବା ମା ଆମକୁ ତ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲ ପରିତୃଷ୍ଣ କରିଛୁ ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଦବୁ କଣ ଆମ ପାଉଣା ଦିଅ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ଯେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିବା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବନି ଆଜାମ୍ବିଳ କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦବା କଥା ନୁହଁ ମୋ ପତ୍ନୀ କଥା ଦେଇଛି ଦକ୍ଷିଣା କଣ ମାଗିଲଣି ଭଲରେ ଯାଅ ମା ବାପା ମନେ ରଖ 5ଟି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ ନଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲାଗିବ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଲେ 1 ନମ୍ବର ଜାଗା ମନେ ରଖ ବିପ୍ର ଗୃହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଖାଲି ଯିବେନି ଖାଲି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଲାଗିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା 5 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯିବେ 2 ନମ୍ବର ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଖାଲି ଯିବେନି ଯାହା ତୁଳସୀଟି ହଉ ବେଲପତ୍ରଟି ହଉ ନେଇକି ଯିବେ ଖାଲି ଯିବେନି ଖାଲି ଗଲେ ଦଣ୍ଡ ଲାଗିବ 3 ନମ୍ବର ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭୋଜନ ଦେବେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ 5 ଟଙ୍କା ହଉ ଦେବେ ନହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଲାଗିବ 4 ନମ୍ବର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଟଙ୍କାଟେ ହଉ 50 ପଇସା ବି ହଉ ବ୍ୟାସଗାଦି ରଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଲାଗିବ 5 ନମ୍ବର ଆପଣ ଯୋଉଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ପାଇବେନି ଖାଇବା ପିଇବା ହଉଛି ଆଉ ଖାଇ ଦେଇଯିବି ଆଉ କାହିଁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବି 5 ଟଙ୍କା ଖାଇଲେ 50 ଟଙ୍କା ଗାଳିବାକୁ ପଡିବ ମନେ ରଖିବେ ଇଏ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଏ ଖାଇକି ହଜମ କରିପାରୁନି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବା ନାହିଁ ପୁଣି ଦବାକୁ ପଡିବ 5 ଟଙ୍କାର ଖାଇଲେ 10 ଟଙ୍କା ଟିକେ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି 5ଟା ଜାଗାରେ ଖାଲି ରହିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ ये मना कले आजाम्बिळ कले सीधा जाओ दक्षिणा पकिना नहीं बाबाजी खुशी ହେଇଗଲେ ठीक अछि बाबा दक्षिणा आवश्यक नहीं हम दक्षिणा होची तो सानो पु ए जो गर्भर जो संतान ताको नाटा नारायण रखियो आज्ञा से कले कनिष्ठ नाम नारायण पितार आनंद कारण রাধে গোবিন্দ 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 মধু করতি মকরন্দ कनिष्ठ नाम नारायण पितार आनंद कारण राधे গোবিন্দ 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 মধু করতি মকরন্দ बोलो तो भगवान की जन्म बापा माने आज्ञा सान पुओ नाम जेतले गर्भर जन्म लाभ कला आज्ञा संतुଙ୍କ कथा अनुसार नारायण नाम रखिले नारायण नाम जिमिति रखिचंती किछि दिन परे पिलाटा दिन दिन पढ़वाको लागिला काल परे काल जन्म दुख जरा दुख जाय दुख पुनः पुनः किछि दिन बीती गला आजाम्बिळ शेष अवस्था आसीछि शेष अवस्था जो आजाम्बिळ आसीछि सज्जासाई हिछि पड़ी जाईछि एबाकी पाप पुण्यर विचार करा गला ए आजाम्बिळ केते पाप करिछि मा मने रखो যৌবন অবস্থায় আমি যাহা করুছে তাকে ভোগিବାକୁ পড়িব আমକୁ শেষ অবস্থায় কেহি भी দুনিয়ারে কাহাକୁ ছাড়ি নি যাবো সমস্তକୁ ধরিব ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କଲା ଜମଗଣ ଆସିଲେ କାଳ ଫାସ ଲଗେଇଲେ ବେକରେ ଟାଣିଲେ ଆଜାମ୍ବିଳ ଜୀବନ ବିକଳେ ପୁଅକୁ ଡାକିଲା ପୁଅ ରେ ପୁଅ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କୋଉଠି ଅଛୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନିଜ ପୁଅକୁ ଡାକିଲା ପୁଅ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛି ସିଏ କାହିଁ ଶୁଣିବ ପାଖରେ ଶୁଣିଲେ ବି ଶୁଣୁଛି କି କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବେ ଜମଜେତ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେ ପାପ କରିଥାଏ ଦେଖି ସଜା ସାଇଥିବ ଖାଲି ତାକୁ କେମିତି ହଲ ଲଉଥିବ ହାତ ଠାରୁଥିବ ଗୋଡ ହଲଉଥିବ ତା କାରଣ କଣ
फास लगे बेकरे तो ता स्त्री पाखे थब पुओ थब झुओ थब कथा खाली पार्टी बाहर आसो कि कथा तो कही पारे चापा हेतब चिपा हेत बेक जमगण पचारे कौन करू केते मारी खाइचु भागवत देला शुणिनु कहीं तो क्या शोलु से तुम उत्तर देव ना देवाक पड़ो से मनुष्य जीवन में पुण्य कर भल काम कर सत्कर्म कर आज आजा बेलू को पचारे केते करिछु पुण्य जवाब दे आजा बेलू डाकिला मो पुओ नारायण कोउडी अछि बापा टिके दवा बापा बापा को रक्षा कर नारायण कहीं शुणिबो सी तार चुपना खेलुची जमगण नारायण नारायण शब्द शुणिकी विष्णु तो चली आसिले जिमिति विष्णु तो चली आसिले विष्णु तो कहले सी आम भगवान को डाकुची होरे तमे कोन आसी ताऊ काळ पासे देलनी जमगण बुझेले कि नाही तमे जानि न एटा ता पुओ को डाकुची ता पुओ ना नारायण जमा पाप करनी एटा पापीटा पुण्य करिनी ना जहा हेले भी आम भगवान को जान हो अजात हो श्रीमद् भागवत सिद्धांत देले संकेत परिहास्य पास्त्रपम हिरणमेव वैकुंठ नाम ग्रहण विष्णु अर्थात भलरे हो मंदरे हो खुशी हो मजारे हो थटारे हो जदि आमे नारायण के नाम रहिथिबा तबे निश्चित भाव रे से नाम हमरो निश्चित हमको फल दबो काम दबो सेति पाई हम शास्त्र कौन लिखिले आते भी राम को जाते भी राम को झूठले राम को पड़िले राम को खुशी राम को नाम नहीं था के चलला लड़ई चलला शेषे विष्णु तो करे जमदूत जेहेतु सी आम नाम को नाम प्रभु को नाम को जप करिछि से पुण्यर अधिकारी पाप नष्ट हो गेला आज्ञा शेषे जमदूत चली गले विष्णु तो आज्ञा स्वागत करी आजाबिल को नेकिरी गले कोठी की ना गोलोक धाम को नेले मापा कहिबार कथा निज पुओटार नाम देथिबारु नारायण मुक्ति पाइगला ये शिक्षा कौन हमको भागवत देले आमे आजिर समाज देखो आमे कौन ना दउछि हम पिला मानकर कुटु खुंटु मुंटु जुंटु जेते माने असिलो ना जो नार अर्थ ही नहीं जदि आम पिला नाम आमे भगवान ना दे दियन्ते कृष्ण गोविंद गोपाल माधव अनंत दामोदर ताहले आमे निश्चित गोटे बाप ता पुओ को 1000 थर कम डाकुनी 3,000 डाकुची मां मंदिर को गोटे पुओ को ता बाप ता जीवन काल मध्य 10-30,000 डाकुची 2-4,000 डाकुची जदि से रामकृष्ण गोविंद गोपाल दे दियंता 2-4,000 नाम ता डिपोट ही जंता नहीं से नाम भी मुक्ति ही जंता हमें कोन करू जे ना आम पुओ को आम मु जेमिति मो पोसी जा भगवान भगवान कोन सेति पाई मां मंदिर को आम भागवत हमको सिद्धांत देले भगवान का नाम को हमको कले बळे कौशले से नाम का हमको जप करिया को पड़िबो आम पिला माने को नाम भगवान को नाम देले लाभ होला कोन आजाबिल मुक्ति पाई गला गोलोक धाम गोला आजाबिल नाम रे पापी पुत्र नाम गुडा की डाकी राधे गोविंद 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 मधु घोळुची महानंद सेति पाई मा बापा आजाबिल बोली महापापी पुओ नाम को डाकी डाकी गोलोक धाम स्थान पाइला इस आख्या नाम को ये देला आमे समस्त भल मंद पाप करूचे कई जने चैलेंज करी कोई बनी मनीष मु किछि भूल करिछि किंतु ईश्वर को नाम प्रत्येक दिन भजन करो परिवार रे प्रत्येक दिन सत्संग करो सेही परिवार होची धन्य मां जो परिवार रे मां पुओ सब परिवार बसी पिला भागवत पढ़ती भगवान को भजन करती से परिवार होची वैष्णव परिवार आज सेही पाई आज बेले मुक्ति पाइला परे आपण श्रवण करिवे आज्ञा विद्वासर प्रश्न सब कथा तो कही हेबनी आज हमको अष्टम स्कंद पर्यंत डेइको पड़ियो आपण सब कथा विस्तृत भाव में सुनी चंती तेनकु विद्वासर प्रतिहिंसा फल ही यज्ञ कले बोली मंत्र आपण आमे जो मंत्र नउची विद्वासर प्रसंग मुख्य सारा कथा होची या आमे जो दैनंदिन मंत्र जप करूचे धरंतु गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ई मंत्र जदि हमें भूल बोलिले ताहले से मंत्र हमको रक्षा परिवर्ते मार दब बुझले मा
ମନ୍ତ୍ର ନ ବୋଲ କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ନାମ ଯୋଉ ନାମ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଦେବୀ ପୁରାଣ କଲମ କଲେ ଏକୈବ ଶକ୍ତି च ପରମେଶ୍ୱରେଷୁ ଭିନ୍ନ ଚତୁର୍ଧା ବିନିଯୋଗକା ଭୋଗେ ଭବାନୀ ପୁରୁଷେଷୁ ବିଷ୍ଣୁ କୋପେ च କାଲି ସମରେ च ଦୁର୍ଗା। ভগবান এক নাম নেই, ঈশ্বরিক চাहे তুমি ঠাকুর অভিরাম পরমহংস কুহ, অনুকূল চন্দ্র কুহ, তাঙ্ক ভিতরে এক ঈশ্বর এক চৈতন্য মহাপ্রভু কুহ, সে গুরু রূপে সেই ঈশ্বর অনুসারে গুরু রূপে আসি ধর্ম প্রসার করতে। সবু নদী সমুদ্র আসে উদ্দেশ্য কোন কি গোবিন্দ গোপাল গাউছি, অনুকূল চন্দ্র বালা কোন গেলে রাধে রাধে কীর্তন কলে, নিগমানন্দ বালা সেই রাম নাম ভজন কলে। আসলে আমার যে মহাপুরুষ আসলে কি হরিওম কইলে উদ্দেশ্য কোন সেই হরি। তেণুকরি মা বাপা কইবার কথা যে নাম আমাকে ভাল লাগু সেই নামকে আপন প্রত্যেক দিন ভজন কর, মন্ত্র জপ কলে আপন পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে যদি পারিবে ঠিক ভাবে কর। আজ যেতবেলে দক্ষি মানে ত্বষ্টাঙ্গর পুত্র ত্বষ্টাঙ্গর পুত্রଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ହତ୍ୟା କଲେ। ପ୍ରଜାପତି ତ୍ୱଷ୍ଟା ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ଲାଭ ହବ, ପୁତ୍ର ଜାତ ହବ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବଧ କରିବ, ଇନ୍ଦ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ବିପଦସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଭୁଲ ହେଇଯିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ମାରିବା ପୁତ୍ର ଆହୁତି ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲ ହେଇଯିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ମରିବା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ମାରିବା ବଦଳରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବଧ ମରିଗଲା। ଦଧିଚି ମୁନିଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି ଅସ୍ଥି ଇନ୍ଦ୍ର ବଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଜପୁଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଜପିବା। ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲା ବେଳେ ତାର ନିୟମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହେବେ, ଗୋଡକୁ ଧୌତ କରିବେ, ଲୁଗାକୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ, ଯଦି ଝାଡା ଯାଇଥିବେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଆପଣ ଅଣ୍ଟା ପାଣି କରିବେ, ଧୋଇ ଦେଇ ଦେବେ, ଏସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ବାପା ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ର ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। बोल भक्त वत्सल भगवान की राधे गोविंद भज राधे गोविंद 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 हरि बोलो हुलो हुली राधे गोविंद हरि बोलो हुलो हुली राधे गोविंद राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे गोविंद भज राधे गोविंद बोल बाबर बिहार की सज्जन माँ बापा माने आपण श्रवण करी प्रहलाद चरित्र। ये चरित्र को हमको आम परिवार स्वामित्र पवित्र संपर्क कौन आ हरिनाम बाल्य बेलू भजन कले लाभ कौन मिल। भागवत हमको यही शिक्षा दिए। आज जिते भाई मरी जाइए माने द्वितीय दिन कही भाई जिते मरी जाइए हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु बुलुची प्रतिशोध नेबी चारिआडे बुलुची प्रतिशोध प्राण है कि शेष विचार करागला हिरण्यकशिपु मने मने विचार करुची किमिति मु हरि सहित शत्रुता करिवि। एपटे माँ को भल कथा बुझौची, माँ कांदुची, दीदी कांदुची, मो पुओ मरीगला हिरण्यकशिपु बुझौची बुझी बाबा रे माँ काहे कांदुछु, जेते बेले जहार मरण जोग आसो से मरिबो ताकू केही रक्षा करि परिबेनी। माँ कांदना भाई मरी जाइछि, मु मरिबि तू मरिबु, केही रहिबानी, समस्त दिन चली जिबा दुनिया रु, काहे कांदुछु। माँ को बुझे दउछि एपटे निजे प्रतिहिंसा प्राण मु शत्रुता करिबि, छाड़िबिनी से हरि को। राक्षस की जे निजे आज्ञा कहे कोन साधु बाणी भल भल कथा जगत को कहे, किंतु निजे देखिला बेलू राक्षस परी काम करे, से होची राक्षस। आज हिरण्यकशिपु प्रतिशोध प्राण है कि तपस्या करिया को मने मने निष्पत्ति ना महागुरु बरण नहीं आसीबी, तापरे प्रतिशोध नेबी। कोन करिबी होइबी अजर मर तपे तो शिवी वेद बर राधे गोविंद 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 मधु गळुची मकरंद मु अजर मर आग हेबी, निजे आगे बर मागी आनी तापरे प्रतिशोध प्राण हेबी।
ଆଜ୍ଞା ଗୃହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୟାଧୁ ପଚାରିଲା ନାଥ କୁଆଡେ ବାହାରିଲଣି? ନା ମୁଁ ଆଜି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗ ବରପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆସିବି। ଗଲା ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦରାଞ୍ଚଳ ପର୍ବତରେ ବସିଛି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଦେବତା ମାନେ ପେଷଣ କଲେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିକୁ, କହିଲେ ଯଦି ବର ମାଗିଯିବ ଆମକୁ ଛାଡିବନି, ତମେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କର। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ରୂପ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଶୁଆ ରୂପ ହେଇ ମନ୍ଦରାଞ୍ଚଳ ପର୍ବତ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଓಂ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ ନମଃ ଜପ କରୁଛି। ବୃକ୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ରୂପ ହେଇ ନାରାୟଣ 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 ଜପ କଲେ। ଯେମିତି ନାଁକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, କହିଲା ହତଭାଗାଟା କାହା ମୁଁ ଚାହିଁକି ଆସିଥିଲି ଆଜି ବେକାର ହେଇଗଲା। ଛି ଏ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ନାଁଟା ଶୁଣିକି ଆଜି ମୋର ତପସ୍ୟାଟା ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା, ଆଉ କରେଇଦବନି। ଆଜି ମୋର ଦିନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯିବିନି, ଫେରିଯିବି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୟାଧୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ନାଥ ଫେରିଲ କଣ? ତମେ କହୁଥିଲ 10,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତ। ନା ମଣିମା ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ଯେ କୟାଧୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ କୟାଧୁ ପଚାରିଲା, ନାଥ କଣ କୁହ, କଣ ସେ ଅସୁବିଧାଟା ମତେ ଟିକେ କୁହ, କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଲ? ତମେ ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଦେବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ନାହାନ୍ତି ଏଭଳିଆ ପୀର, ତମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲ? ନା କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ନା। ଆଜ୍ଞା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲା ନାଇଁ କୟାଧୁ ଅସୁବିଧାଟା କଣ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜପ କଲା ଶୁଆ ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମଟା ଗୋଟେ କଣ ଶୁଣିବି? ନାଇଁ ମୋ ପରମ ଶତ୍ରୁ ଚିର ଶତ୍ରୁ ତା ନାଁ ଶୁଣିକି ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କୟାଧୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଜି ନାରାୟଣ ନାମ ଶୁଣିଲି। କୟାଧୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମା ବାପା ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ମନ୍ଦ ଲୋକ, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ବଶ କରିବେ କହିଲେ? ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଖାଲି ତାର ଯିଏ ଯୋଉ କାମ ନ କରୁଥିବ ତାକୁ କହିବେ ତମ ଭଳିଆ ଏଡେ ବଡ ବୀର କେହି ନାହିଁ, ତମ ଭଳିଆ ମହାନ ବୀର କେହି ନାହିଁ, ତମେ ଅଜର ଅମର, ତମେ ଅମକ କାମ କରୁଥିବ, ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା ଗାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକଟା ତା ମୁଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭଲ ନ କଲା କାମ କରିଦବ। କୟାଧୁ କହିଲେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କହିଲେ ତମ ଭଳିଆ ବୀର ଅଜର ଅମର, ତମେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଜୟ କରିଛ, ବ୍ରହ୍ମା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବି ତମକୁ ହାର ମାନନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ତମ ପାଦରେ ପଡନ୍ତି, ତମେ କାହିଁ ଫେରି ଆସିଲ? ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ କୟାଧୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ଗାଇଛି। ଆଉ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କଲେ, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ 9 ଜଣକୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ମଥାନତ କରିବେ। ସେ 9 ଜଣ କି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ ଭାଗବତ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ। ସସ୍ତ୍ରୀ ମର୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ଷଠ ଧନି ବୈଦ୍ୟବନ୍ଦୀ କବି ମାନସ গুণী শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲେ ଭାଗବତ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ମନେ ରଖ, ଆପଣ ମଥାନ୍ତ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟାଣ କଥା କହିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଡରିବେ। ସେ 9 ଜଣ କି? ଏକ ହେଲା ଶସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଛି, ଭୁଜାଲି ଧରିଛି, ବନ୍ଧୁକ ଧରିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ବଡ କଥା କହିଲେ ଛାଡିବନି, ମାରିଦବ। ତାକୁ ଚୁପ ହେଇକି ମଥାନତ କରିବେ, ତା ଆଗରେ ବଡ ବଡ କଥା କହିବେନି। ଏକ ହେଲା ଶସ୍ତ୍ରୀ। 2 ନମ୍ବର ମର୍ମୀ। ଶସ୍ତ୍ରୀ ମର୍ମୀ କଣ? ଆପଣ ଗୋଟା କୋଉଠି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏମିତି କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଚୋରି କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ ଆପଣ ବଡ କଥା କହିବେ? ମୋ ଭଳିଆ ସାଧୁ କେହି କହିପାରିବେ? ସେ କଣ କହିବ? ହଇରେ ତୁ ଚୋରି କରି କଦଳୀ ଆଣିଛୁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତୁ ଗୋଟେ ସାଧୁ। ହଇରେ କୋଉ ସାଧୁ? ଆପଣଙ୍କ ମର୍ମ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ତା ଆଗରେ ବଡ କଥା କହିବେ, କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରା ପକେଇଦେବ। କାହିଁକି ନା ଗୁଜୁରାଟରୁ ଥରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆସୁଥାନ୍ତି, ବାପ ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି। ବାପ କହିଲା ବାବାରେ 10 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ, ତୁ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଣା ନା ଟିକେଟ ପଡିବନି, ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଣି ଦିଅ, ବିନା ଟିକେଟ ପଳେଇବ ଉଦ୍ୟାନରୁ। ବାପ ମର୍ମ କଥାଟାକୁ ପୁଅ ଜାଣିଲା। ଆଉ କହିଲା 350 ଟଙ୍କା ରଖିଦେଇଛି ମୋ ପୁଅ ଆଜି, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ ନହେଲେ ଚିକେନ ଫିକେନ ଖାଇଦିଅ। ପୁଅ ପେଟେ ଖାଇଲା, ବାପା ମର୍ମ କଥା ଜାଣିଲା, ଟ୍ରେନରେ ବସିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରେ ବସିଲେ, ଯେମିତି 9ଟା ବାଜି ଚାଲିଲା, କହିଲେ ବେଡ ଚପ ଇଆଡେ ବିକ୍ରି ହଉ। ଯେମିତି ବେଡ ଚପ ଦେଲା, କହିଲା ବାପା ମୁଁ ବେଡ ଚପ ଖାଇବି ନା। ହଇରେ ତୁ ଏଇନେ ଚିକେନ 2 ପ୍ଲେଟ ଖାଇଲୁ, ପୁଣି ପେଟରେ କଣ ରଖିଛୁ? ନା ଭଲରେ ଦବ ନା କହିବି? ନା କଣ କହିବୁ? କନା ଚୁପ ଚୁପ ଖା 2 4ଟା ଖାଅ। ପୁଣି ଖାଇଲା। ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗଲା,
ପୁଣି ଖାଲି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଳୁଚପ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ବିକ୍ରି ହେଲା। କହିଲା ବାପା ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବି ନା। ବାପା ତୋ ପେଟ ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟ୍ରେନ୍ ହଇରେ ଏଇ ନେ ଚିକେନ ପ୍ଲେଟ୍ 2-4ଟା ବେଡ୍ ସବୁ ଆଉ କୋଉଠି ପେଟ ନା ଭରେ ଦେବ ନା କହିବି ଖା 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 ଖାଇଲା 2-4ଟା ପାମ୍ପଡ଼। ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ଆହୁରି କଣ ଖାଇ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଚାଲିଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫିଙ୍ଗଡ଼ା ନାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ଦେଲେ ବାପା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାପା ରାତି ସାରା ଖାଇବେ ଆହୁରି ପେଟରେ ଜାଗା ଅଛି ନା ଭରେ ଦେବ ନା କହିବି ନା 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 ଖା ଖା ଖାଇ ଖାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମଉସା ହିସାବ କଲ 350 ଟଙ୍କା ନା 680 ଟଙ୍କାର ଖାଇଦେଇଛି ହତବାଗା। 350 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇଲି 680 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଇଛି। ଆଉ ତ ସଜ୍ଜନ ମା ବାପା ମାନେ ବାପର ମର୍ମ କଥା ଜାଣିଥିବାରୁ ବାପା ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଲା ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମର୍ମ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତାକୁ ଆପଣ ବଡ ବଡ କଥା କହିବେନି। ଶସ୍ତ୍ରୀ ମର୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅହଙ୍କାର ଦେଖେଇବେନି ମଥାନତ କରିବେ। ଶସ୍ତ୍ରୀ ମର୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ସଠ କୁଟ ପ୍ରକୃତି ଲୋକ ଖଳ ପ୍ରକୃତି ଲୋକ ତାକୁ ଆପଣ ବଡ ବଡ କଥା କହିବେନି। ତା ପାଖରେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ହେଇ ଚାଲି ଆସିବେ ନର୍ମତି ଫଳ ବୃକ୍ଷ। ପ୍ରଭୁ ସଠ ଧନୀ ଧନୀ ଲୋକକୁ ଆପଣ ବଡ ବଡ କଥା କହିବେନି ରାଗିବେନି କାରଣ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପକେଇଦେବ। ତା ପାଖରେ ନଥାମତ ହବ। ଆମ ଭାଗବତ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସଠ ଧନୀ ଆଉ ବୈଦ ବନ୍ଦୀ କବି। ବୈଦ କିଏ ଡାକ୍ତର। ଡାକ୍ତରକୁ ଆପଣ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବେ ଦେଖିଦେବି କହିବେ ସିଏ କହିବ ହଉ ହଉ ଆଉ ଦେଖିଦେବୁ ତ ହଉ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ ନାଇଁକି ବାବା ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଦେଖିଦେବୁ କହିଥିଲୁ ଜ୍ୱର ଜାଗାରେ ଝାଡା ପଟକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ହବ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣ ଡାକ୍ତର ସହିତ ବୈଦ୍ୟ ସହିତ ଆପଣ ସ୍ମୃତିରେ ମିଳି ହେବେନି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି। ବୈଦ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କବି ଭାନ ସୁଗୁନି ଏମିତି 9 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଶତ୍ରୁତା କଲେ ବିପତ୍ତି ପଡିବ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି କୟାଦୁ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା ଇଏ ତ ଶସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଆଉ ନାଥ ତମ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ମୋର କେହି ନାହିଁ। ତମ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ କୋଉ ନାରୀ ନଥିବ। ମୁଁ ଆଜି ହତଭାଗିନୀ କୟାଦୁ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଏଡେ ବଡ ସ୍ୱାମୀ ଅଜୟ ଅମର ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ମୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ। ତେଣୁକରି ତମେ କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଲ ମତେ ଟିକେ କୁହ। ଏଡେ ବଡ ବୀର ଦିଗ୍ବିଜୟ ତମେ କାହିଁ ଫେରି ଆସିଲ ନା କୟାଦୁ ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ସେ ଆସିଲା ଶୁଆଟା ଆଇଲା ନାରାୟଣ 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 ଜପ କଲା ଆଉ ନାରାୟଣ ମୋ ଶତ୍ରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କୟାଦୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମା ତା ସ୍ୱାମୀଟା ଖରାପ ପାପିଟା ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଟିକେ ବାରମ୍ବାର ଧରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଉ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କୟାଦୁର ୟା ପତିବ୍ରତା ମା ମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ କଣ ମା ଗପ ତ ଆପଣ ଭାଗବତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ନିର୍ଯାସ କଥା ଅଛି କୟାଦୁ ହଉଛି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ। ଗୋଟେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ କିଏ ନାରୀ କାହାକୁ କହିବା ନା ନାରୀ ହଉଛି ସେଇ ପତ୍ନଠୁ ପ୍ରାୟ 2ଟି ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଯୋଉ ପତ୍ନୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରେ। ଯୋଉ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ ସେ ହଉଛି ପତ୍ନୀ। ପତ୍ନଠୁ ପତ ନାମକ ନରକରୁ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଆଜି କୟାଦୁ ବିଚାର କଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନରକଗାମୀ ହେଇଯିବେ ନାରାୟଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହେବ। ମୁଁ ଯଦି କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରିଦେବି ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ମା ମନେ ରଖ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଗୋଟେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଛୋଟା କଣା କେମ୍ପା କୁଜା ରାକ୍ଷସ ହେଇଥାଉ ତା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଦେବତା। ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦେବତା। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲମ କଲେ ଆଶ୍ରମ ଆପଣ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବେ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଧର୍ମ କଣ ନାରୀ ଚରିତ୍ର କଣ ନା ଦୃଶ୍ୟଲା ମାତୃ ଦୋଷେନ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ନାରୀର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ହଉଛି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ସେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ଖରାପ ହେଇଥାଉ ଭଲ ହେଇଥାଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। କୋଉ ମା ଟିକେ ଦୟା କରି ହାତ ଟେକିବ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ମାରୁନା ନା ସରମ ଲାଜ କରୁଛ ମତେ ହାତ ଟେକୁନ। ମା ମାନେ ବାଡି ଗୁଡା କେତେ କଥା କହୁଛି ଆମକୁ ଏତେ ଆମର ବାଦଲ ବାବା ଆସନ୍ତି ଏତେ ବାବା ଆସନ୍ତି କିଏ ଏତେ କଥା କହନ୍ତି। ମା ମନେ ରଖ ମୁଁ ତମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନାହାନ୍ତି ମା ଆପଣ 33 କୋଟି ଦେବତା ଯେତେ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିବନି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଧା ଲେଖିଲେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମ କଣ ଏକ ହି ଧର୍ମଇ ବ୍ରତ ନେମା କାୟ ବଚନ ମନ ପତି ପଦ ପ୍ରେମା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ରାମଚରିତ ମାନସ କଣ ଲେଖିଲେ
गोटे नारीर प्रकृत एक नंबर धर्म ता स्वामी को मुंडिया मारिबा ता स्वामी होची एकमात्र देवता गोटे नारी पई आउ को देवता नाही रामचरित मानस कहले आपण जो लक्ष्मी मान पुना लक्ष्मी पुराण मां लक्ष्मी कोन कहले स्वामीर पादरे जी करि थाए भक्ति महालक्ष्मी सदा तांको पासे शांति गति श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम लक्ष्मी पुराण रे मां लक्ष्मी कहले जो नारी ता स्वामी को प्रभातर मुंडिया मारे मु सब बेले ताकू ता बाम कंदरे बस माने बस करि थाए धन धान्य परिपूर्त करि थाए मां लक्ष्मी कहले आपण श्रवण करी वैष्णव शास्त्र कोन लिखिले ना गोटे प्रतिव्रता नार लक्षण कोन ना प्रतिव्रता नार लक्षण होची या जेडे बड़ ता स्वामी दुष्ट होइताउ खराब होइताउ ता स्वामी को मुंडिया मारिबो प्रभात हरिदास लिखिले जदि गोटे नारी ता स्वामी को मुंडिया मारुनी राम कृष्ण गोविंद गोपाल 33 कोटी देवता व्रत कले भी केही ता मुंडिया ग्रहण करंतिनी सब विफल हो जाए सिथि पई कोन लिखिले खाइबा देवता बसिछि खाइबा को न देई काहाकू जुजु तू ही गो मुक्ति देव बाकी गोविंद 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 जय राधे गोविंद 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 जय राधे गोविंद मां सिथि पई मन रख तम स्वामी को मुंडिया मारी की काली ठु आसीबो मुंडिया मारी स्वामी को इथि पई मां तम स्वामी तम सिंदूर होची तम रक्षा करता जदि तुम जो मुक्ति पाइब तुम स्वामी जदि संतुष्ट नथिबो खुशी नथिबो गोटे नारीर मुक्ति नाही आपण श्रवण करिवे गोटे नारी सिंदूर काई पिंदे काई मा सिंदूर पिंदुचो केते जगह सिंदूर पिंदुचो आपण श्रवण करिवे हम शास्त्र हिंदू सनातन धर्म शास्त्र कलम कले चारिटी जगह गोटे नारी सिंदूर पिंदिबो केते जगह इरी कोन हसुची कोन कोन सिंदूर पिंदना हां छुआटे हमर छोट पिलाटे कहते सिंदूर पिंदुर आउ अछि सिंदूर एबे आज्ञा यात्रा पार्टी जा बही करछन्ती सिंदूर हजिछि टिकिली पाई आउ से जुग अछि आपण कहउछन्ती आज्ञा सिंदूर हजिछि वर्तमान टिकिली पाई जहा आजिकली अवस्था से मा मन रखो चारटी जगह सिंदूर पिंदिबा हम सनातन धर्म शास्त्र कलम कली कोठी जगह रे ना श्रीमंते सावित्री बस ललाटे लक्ष्मी बसती सर्वदा कंठे सबाग देवी कर कंकणे शैलजा चारिटी जगह गोटे मां प्रतिव्रता मां सिंदूर पिंदिबो श्रीमंत सावित्री बस जदि मथारे जो मां सिंदूर पिंदी ब्रह्मांकर पत्नी गायत्री तांको स्वामी की वज्र परी कठिन कर विपत्तर संकट रक्षा करती जो मां सिंदूर पिंदी ललाटे लक्ष्मी बसती सर्वदा जो मां लक्ष्मी माने ललाटे पिंधती सिंदूर लक्ष्मी कौन करी ना सब ललाटे बसी धनधान्य परिपूर्त करी बाम भाग मस्कंदे लक्ष्मी बसी आउ कंठेश बागदेवी कंठरे जो मां कंठरे पिंधती बागदेवी सरस्वती दया करिवे कंठरे बसिवे कोन हबो आपन विपत्ति पुला टका पछ दरकारे मां दया करिवे विपत्ति रक्षा करिवे आउ कर कंकणे शैलजा आपन जो माने पिंधुचंदी शंखा हातरे बा हातर शंखारे आपन सिंदूर पिंधिबे ताहले आपन को कोन हो ना मां दया करिवे बुझिले मां सेति पई कहिबार कथा मां बापा कहिबार कथा आजिकाली जुग बदली गला आउ नाही से जुग अछि तेनु करी महापुरुष अच्युत जा लेखिले कली जुगर अवस्था कोन हो ना कली जुगरे आउ दया धर्म नीति नियम केई रहिबेनी जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिसा बर ठाकुर ओसा मस्ते ओडिसा बर ठाकुर तपोवनवासी प्रभु ब्रह्म राशि होली कलुष संहार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ओइठा भुंजाई कटुक्ति भासिबे स्वामी कुमारीबे माड जाई फूल स्वामी कुमारीबे माड तापरा कहिन भिकारी कहिबे लपुसक छाड़ छाड़ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोल भक्त भगवान की कली जुग रे गया सिंदूर आ केई पिंदिबेनी टिकिली पिंदिबे प्रैक्टिकल कथा कहूचे गया कटक रे प्रवचन चलती समय रे मते जने मां कहले आगे हम घर के बुली जिबे मु कहले हो जिबी आगे गला बेलू मां को घर को गला बेलू प्रवेश कला बेलू द्वार मुहे दी चार टिकिली मोरा हिचे
ମୁଁ ପଚାରିଲି ମା ଇଏ ଟିକିଲି କଣ? ମା ଜଣକ ହସିଦେଲେ। ପୁଣି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଆଜ୍ଞା 2-4 ଟିକିଲି 10 କୋଡ଼ିଟା ମରା ହେଇଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ମା ଇଏ ଟିକିଲି ଗୁଡାକ କଣ ସବୁ 4ଟା ମରା ହେଇଛି? ଇଏ ଟିକିଲି କଣ? ନା ଇଏ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବାକୁ ସମୟ ହଉନି, ମାରିଦଉଛୁ ଟିକିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଟିକିଲି ତମ ସିନ୍ଦୁର ନାହ, ସ୍ୱାମୀ ନାହ? ମୁଁ କହିଲି ସ୍ୱାମୀ ରୂପକ ଟିକିଲି ଏବେ ମଥା ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଖୋଲି ଦେଇ 2-4 ଦିନ ମାଟି ଦିଅ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ରୂପକ ଟିକିଲି ଆଉ ମଥା ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହାନ୍ତି, ଦୁଆର ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତୁ 2-4 ଦିନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କଣ ମା? ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମ। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ଯୋଉ ନାରୀ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ପିନ୍ଧେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେତେ ବିପତ୍ତି ପଡୁ, ସଂକଟ ପଡୁ, ପଥର ଜାଗାରେ ଟେକାଟେ ପଡିବ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମା ଯୋଉ ଟିକିଲି ନାଉଛେ, ତାପରେ ଗୋମାତା ଚର୍ବି ରହୁଛି। ଗୋମାତା କଥା କହିବି କେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ କହିବାର କଥା ଆଜି କିଭଳି ନାରୀ କୟାଧୁ ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କଲେ? ସ୍ୱାମୀ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି 108 ଥର ମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କରାଇବି, ବାରମ୍ବାର 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 ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି। ଆଉ ଏଇଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି, ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଉଠୁନ। ନା କଣ? ନା ତମେ ଯାଇଥିଲ ଯେ ଆଉ କଣ ଶୁଣୁନ? ନା କଣ କହୁନ? ନିଦ ଲାଗିଲେ ନା ଶୁଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ଗଲନି? ସିଏ ଯଦି ତାର କଣ ଗାଇଲା ତମେ କାହିଁ ତା କଥା ଶୁଣୁଥିଲ? ତମେ ତମେ ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତ ନା। ନା ସେ ପୁରା ମୋ ପରମ ଶତ୍ରୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପିଲା। କୟାଧୁ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଥରେ ନାରାୟଣ କହିଲେ। କୟାଧୁ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ତାର ଯଦି ଗାଉଥିଲା, ତମେ ଗୋଟେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛ, ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା, କାହିଁ ଦିଆ ଭୁଲ କଲ? ମୋ ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ। ତମେ ଯଦି ସେଇଠି ଥାଇକିରି ଜପ କରିଥାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କେତେ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ନା କୟାଧୁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କି ନା କଣ? ନା ରେ ସେ ପୁରା ମୋ ପରମ ଶତ୍ରୁ ନାରାୟଣ ନାମଟା ଧରିଲା। କୟାଧୁ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଯାହା ପୁଣି ତ ଧରିଲେ। ଏମିତି କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ 108 ଥର ନାରାୟଣ 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 ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି କି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ଠିକ ଏ ସମୟରେ ଗର୍ଭରେ ରହିଲା କି ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ ଗର୍ଭରେ। ମା ମନେ ରଖ, ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଗତକାଲି କହିଛି, ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆମେ ଟିଭି ଦେଖୁଛେ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛେ, ଅନେକ ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଗର୍ଭଜ ସନ୍ତାନଟା ମଣିଷ ଅମଣିଷ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କିଭଳି ଭାବରେ ହରିନାମ କରୁଥିଲା, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଶୁଣୁଥିଲା। କାହିଁକି ହରିଭକ୍ତ ହେଲା? ନା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ସଂସାର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବାପା ତାର ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ବି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ମାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ନାରାୟଣ ହେଲେ ଗର୍ଭରେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଚାଲିଗଲେ, ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମାନେ କୟାଧୁକୁ ଜବରଦସ୍ତ ରାକ୍ଷସ ପତ୍ନୀ ଭାବି ହରଣ କରି ନଉଛନ୍ତି। ନାରଦ ଆସିଗଲେ। ନାରଦ କହିଲେ ତମେ ଜାଣିନ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପରମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରଖିଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ରମ ରଖିକି ହରିନାମ ପୁରାଣ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଗର୍ଭରେ ହରିଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ହରିଙ୍କର ପରମ ସେବକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହରିନାମକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ହରିଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତା କାରଣ କଣ? ନା ସଂସ୍କାର। ଆମ ମାନ ଘରେ ଆଜିକାଲି ଧନର ଭାବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଦିନ ଥିଲା ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା ଘରେ, ଏବେ ଚାଉଳ 50 କିଲୋ କୁଇଣ୍ଟାଲ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଟଙ୍କାର ବି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବି ଘରେ ଆଉ ଅଭାବ, ଗାଁରେ କି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଧନ ଟଙ୍କା ଦୌଲତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅଭାବ ଅଛି, ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଅଛି। ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଆଗାମୀ କାଲି ଆମ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ଅଭିମୁଖେ। ଆପଣ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୱଂସ କେମିତି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ବିପତ୍ତି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆପଣ ବିସ୍କୁଟଟେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ପନିର ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଚାଉଳ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଖାଇବେ କଣ ଆପଣ? ବାଇଗଣ 50 ଗ୍ରାମ ବାଇଗଣ ବେଳବୁଡି ସକାଳକୁ ଅଧ କେଜି। ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଷ।
ପରିବାର ବିଷକ୍ତ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ, ତେଣୁକରି ଆମ ଅବସ୍ଥା ହବ କଣ? ଧ୍ୱଂସ, ଅଭିମୁଖୀ ଧ୍ୱଂସ। ସେଥିପାଇଁ ମା ବାପା ସୁଧୁରି ଯାଅ। ବେଳ ହରିଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ତାଙ୍କୁ ହାତ ବଢେଇ ଦିଅ, ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ। ଆଜି କୟାଦୁ ହରିନାମ ଭଜନ କଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି, ମା ଭଜନ କରୁଛି ଜୟ ଜୟ ରଘୁପତି ରାଘବ ହେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ, ଜୟ ରଘୁପତି ରାଘବ ହେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ, ଜୟ ରଘୁପତି ରାଘବ ହେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ, ଜୟ ଜୟ ରଘୁପତି সবাই 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 রাঘব হে সমস্ত গাও। রাজীব লোচন। তুম্ব ছন্দা পাদে মোর, তুম্ব ছন্দা পাদে মোর, তুম্ব শ্রী চরণে মোর, তুম্ব শ্রী চরণে মোর, কুসুম চন্দন। জয় জয় রঘুপতি হরি বল, হরি বল। রাঘব সবাই সবাই রাজীব লোচন, জয় রঘুপতি রাঘব হে রাজীব লোচন। बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल पछाड़े न हाथ उठे वाला की। ଆଉ ହୁଳହୁଳି ବୋଧେ ଆଜି ଆଣିଛ? ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ପଡିଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛ ମା? ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଲି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଯତ ଦୂର ଯାଏ, ଯତ ଦୂର ଯାଏ, গো হত্যা ব্রহ্ম হত্যা ছাড়ি ন পলায়ে বাবু, ছাড়ি না পলায়ে, হরিবল হুড়হুড়ি যেতে দূর শুভিব, গো হত্যা ব্রহ্ম হত্যা মহাপাতক ছাড়িকি পଳେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ହରିବଲ ହୁଳହୁଳି ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦଉଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ବେଶୀ ବି କହୁନୁ, କାହିଁ କହିଲେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ହୁଳହୁଳି ଫୁଳହୁଳି କେହି ଆଉ ବଜାର ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ କହୁନୁ, କାରଣ ମା ମାନେ ଆଉ ହୁଳହୁଳି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ମା ଟା ବଜାର ଟାଉନରେ ହୁଳହୁଳି ଦେଲା, ତା ମୁହଁଟା ପାତି ମାଗଣ କଣ ଗୋଟେ ନଗେଇକି ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ଲିପଷ୍ଟିକ ତ। ଯୋଉ ମା ହୁଳହୁଳି ଦେଲା, ତା ମୁହଁଟା ପାତି ମାଗଣ ଆଉ କଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ହୁଳହୁଳି ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କଣ। ଯାହା ମୋ ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ମା, ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ହୁଳହୁଳି ଶିଖିଛନ୍ତି, ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାନେ ହରିବୋଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କୟାଦୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଗର୍ଭଜ ସନ୍ତାନଟା ତମର ଭକ୍ତ ହଉ, ମା ସଂସ୍କୃତ ଭାବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି, ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛି ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ପରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପୁତ୍ର ହେଇଛି ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ନାଚି ଉଠିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ବିତି ଯିବା ପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ ବଡ ହବାକୁ ଲାଗିଲା, ଛୋଟରୁ ବଡ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଠ ପଢା ସମୟ ଆସିଗଲା। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦି ଜଣ ଥିଲେ କି ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଶୁକ୍ର ବେନି ଦୁଇ ସୁତ, ଷଣ୍ଢ ଅର୍ମଙ୍କ ନାମ ଦୂତ। রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ, মধু গড়ুচি মকরন্দ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଅର୍ମକ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ବିବେଚିତ କରାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ନିଆଗଲା, କହିଲେ ପାଠ ପଢେଇବ। ଆମକୁ କୋଉ ପାଠ? ନା ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା, କୂଟନୀତି ଶିଖେଇବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଆଜ୍ଞା ଶିଖିକି ଆସିଛି, ମା ଗର୍ଭରୁ ହରି ଭଜନ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ଲେଖିକି ଆସିଛି ନା। ଇଏ କଣ କୂଟନୀତି ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ତେଣୁ ଷଣ୍ଢ ଅର୍ମକ ତାକୁ ପଢେଇଲେ ଯେତେ କୂଟନୀତି, ରାଜନୀତି, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ଗଣିତ, ଇଏ ତ ଷଣ୍ଢ ଅର୍ମକୁ ପଢିଲା ବାଲା ମାନେ ପିଲା। ତେଣୁକରି 6 ମାସେ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ପାଠ ପଢେଇଲେ। ଦିନେ ଆସିଛି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ପୁଅ କଣ ପାଠ ପଢେଇଛ? ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କେତେ ପୁଅ ପାଠ ପଢିଛି। ସକାଳ ସମୟରେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ,
କହିଲେ ଷଣ୍ଢ ଧର୍ମକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣ କଣ ପାଠ ପଢିଛି। ଷଣ୍ଢ ଧର୍ମକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଛିଡା କଲେ ଥରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହିଦବ ଇଏ ତ ହରି ଭଜନ କରୁଛି କଣ କହିବ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ କୋଳରେ ବସେଇଲେ ହବ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଧନ କଣ ପାଠ ପଢିଛୁ ଟିକେ କହିଲୁ କଣ କେତେ କୂଟନୀତି ଶିଖିଛୁ ରାଜନୀତି ଶିଖିଛୁ କହ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାପାକୁ ଉଠେ ଆତ୍ମା ବାବା ବଢିଆ ପାଠ ମତେ ମୋ ଗୁରୁ ପଢେଇଛନ୍ତି ନା କଣ ନା ବାବା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ତାତ କରିଛି ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ତାତ କରିଛି ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ତାତ ଆହା ନ ମିଳିଛି ନ ମିଳିବ ନ ମିଳିଛି ନ ମିଳିବ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ତାତ କରିଛି ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ତାତ। ମୋର ଭକ୍ତ ଭଗବାନ କି ବାବା ପାଠ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜୀବ କର୍ମ ଭିତରେ କଣ ଜାଣିଛ ପ୍ରଭେଦ ମାୟା ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତମେ ମୋର ବାପା ନୁହଁ କି ମୁଁ ତମର ପୁଅ ନୁହଁ ସବୁ ମାୟା ତମତେ କାହିଁ ଭଲ ପାଉଛ ମୁଁ ପୁଅ ହେଇକି ତମ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବି ତମକୁ ଶେଷ ସମୟରେ ତମର ସହାୟତା କରିବି ବାପର ବି ପୁଅ ଉପରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ ଏ ଦୁନିଆଟା ହଉଛି ମାୟା ସେଇଥିପାଇଁ ସୁର ନର ମୁନି ସବ କେ ହରିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି করে সব প্রীতি শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় বলে বাবা সুর নর মুনি সমস্তে স্বার্থ পাই বন্ধা দুনিয়ারে বিনা স্বার্থরে কেই নুহে কাহার বিচ্ছময় সংসার বাবা এ দুনিয়ারে জানিছ প্রকৃত সত্য হচ্ছেন শ্রী হরি নারায়ণ ଯିଏ ନାରାୟଣକୁ ଭଜନ କଲା ତା ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା କୋଳରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ତଳକୁ ଗଲେ ଚୁପ ହତଭାଗା ତୁ ମୋ ପରମ ଶତ୍ରୁ ନାରାୟଣକୁ ଭଜନ କରୁଛୁ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ଇଏ କୋଉ ଜ୍ଞାନ ପଡିଛୁ ଏ ଷଣ୍ଢ ଧର୍ମକ ଗଲ କୁଆଡେ ଧରି ଆଇଲେ ଷଣ୍ଢ ଧର୍ମକ ଧରିଲେ ଗଲେ ମଣିବା ଆମେ ୟାକୁ ପଢେଇବୁ ଆମେ ପଳେଇଛୁ ପରକୁ ହାଣିବୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିବୁ ହାଣିବୁ ଯଜ୍ଞ କରେଇଦେବୁନୁ ଜପ କରେଇଦେବୁନୁ ବାବାଜୀକି ମାରିବୁ ସବୁ ଇଏ ପାଠ ପଢେଇଲୁ ଇଏ ହତଭାଗାଟା କଣ ଗାଇ ଯାଉଛି କୋଉଠୁ ଶିଖିଛି ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଜମା ଦେଇନୁ ଆଉ ଧରିଲେ ଷଣ୍ଢ ଧର୍ମକ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହିଲେ ଏ ଷଣ୍ଢ ଧର୍ମକ ତମେ ମୋ ଗୁରୁପୁତ୍ର ବୋଲି ଛାଡିଲି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ 6 ମାସ ସମୟ ଦେଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ମୋ ପୁଅଟା ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଲ ଭାବରେ କୂଟନୀତି ରାଜନୀତି ଶିଖିଥିବ ଯଦି ନ ହବ ତମ ଦିଟାକୁ ହାଣିବି ଆଉ ଷଣ୍ଢ ଧର୍ମକ ଧରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଖରେ ବାପା ପଳେଇଲା ବସିଲେ ସବୁ ଯାକ ରାକ୍ଷସ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଝିରେ ବସି ଷଣ୍ଢ ଧର୍ମକୁ ଉଠେ ହାତ ମାରିଲେ ବାବା ତୁ ଆମକୁ କାହିଁ ଗୁରୁ ନୁହଁ ଆମକୁ ବଳି ପକଉଛୁ କହ ଆମେ ହତଭାଗା ତୋ ଭଳିଆ ଗୁରୁ ହେଇକି ଆମ ଜୀବନଟା ତର୍କ ଆମେ ହେଇଗଲା ମରିବୁ ଆମେ ଆଉ ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କାହିଁକି ତୁ ସେ ହରିକି ଭଜନ କରୁଛୁ ନାରାୟଣ ନାମ ଜପ ଛାଡୁନୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରକୃତ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମୋର রাধে গোবিন্দ 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 পদগলচি তাহলে গুরুজি দুনিয়ারে দেবতা হেলে বি মরিয়াকু পড়িব কিন্তু মরিবা পূর্বরু সেই মরে না যে নারায়ণଙ୍କ নামକୁ জপ করি যাই থায় নারায়ণ একা সত্য ଆଉ ସବୁ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା ମୋ ବାବା ଦିନେ ମରିଯିବେ ତମେ ମରିଯିବ ମୁଁ ମରିଯିବି ମାମା ମରିଯିବେ ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆରେ ମରିଯିବା ମରୁନି କି सोई न मरई जी राम के दास जी भगवान को दास जे नारायण को भजन कर सी मरेनी से नारायण को पाखु चली जाए ये हूँ प्रकृत सत्य दुनिया रे सत्य हूँ नारायण।